Madayag ngayon, madayag. Garas by Mr. Alanza. Madayag para sa Mr. Pural. Last 15 on the shot clock. So, Mr. Pural, fake, bumitaw. 3! Sal pa rin. Pural, nabitawan. Nakuha ni Mr. Novichino ng Mr. Flores. Basket down. Hindi pumasok katawan ni Mr. Novichino. Pural to, Mr. Pural. Basket yan. Nakuha ni Mr. Salvo. Salvo kaya nabilisan ako. Salvo pa rin. Salvo, sumalaksak. Tumira. Basket yan. Alanza. Easy dribbling ball. Mr. Alanza. Nasunod na. Nakuha ni Mr. Flores. Mr. Madayag. Madayag ngayon ang bilis. Tingnan pa. Mr. Alanza. Oh, Mr. Ortiz. Sumeran at bigan. At nakuha ni Mr. Flores. To Mr. Pural. Pas Mr. Madayag. To Mr. Novichino. Basket yan. Shot clock. To Mr. Alanza pa rin. Alanza. Sa ilalim. Tumeran. Mr. Villamor. Villamor and Mr. Flores. Tumeran at good yan. Block. Gagawan. Ni Mr. Pural. To Mr. Madayag. Madayag ngayon. Tumeran at good yan. Jersey number 7. Panagot back. Mr. Madayag. Parado. Perez Tumeran at good yan. So, Mr. Jersey number 9, not good pa rin yan, nagagawan. Jersey number 22, Tumera, not good yan. So, Mr. Nagagawan at nakuha ni Mr. Flores. So, Mr. Pural, long pass kay Mr. Madayag. Madagayan. So, Mr. Flores sa ilalim. Sundot, nakuha ni Mr. Mr. Salvo. Salvo ngayon, umikot. Salvo pa rin. Pinasa Mr. Villamor. Villamor fake. Tumera. At bigyan. At lumabas ang bola. Press pass to Mr. Pural. Pural, bumitaw. Hindi pumasok. Nakuha ni Mr. Alanza. Alanza. Sumalaksak. Basket yan. 2 points. Pural ngayon, easy dribbling the ball, Mr. Pural. Pinasa sa ilalim kay Mr. Flores at ayun na, lumabas. Tumunis. Antalan. So, Mr. Perez, Tumera, basket yan, 2 points. Pass to Mr. Paderes, to Mr. Pural. Last shot in the shoot, Pural. Basket yan, 2 points. Gagawan, natawa ng Mr. Prano. Prano ngayon, sumalaksak. Hindi pumasok. Nakuha ni Mr. Antalahan, pass to Mr. Salvo. Salvo to Mr. Alanza. What a second throw. Pural ngayon, easy dribbling the ball. To Mr. Paderes. To Mr. Flores. Flores. Bumangga, Tumeran, at dyan. Nagagawa, nakuha pa rin ni Mr. Flores. Flores to Mr. Pural. Pural has 8 seconds to shoot. Pural, Tumeran, basket yan, 2 points. Alanza ngayon, easy dribbling the ball ng Mr. Alanza. Nagharap ng mapapasan. Alanza ngayon, Alanza. To Mr. Antalahan sa ilalim. Basket yan, 2 points. Okay, lumabas. Alanza ngayon, easy dribbling the ball, Mr. Alanza. So, jersey number 9, Mr. Salvo. Salvo pa rin, bumitaw, hindi pumasok. At ang ni Mr. Madayag. Madayag ngayon, tama Mr. Pural. Pural sumalaksak. Pinasa ka Mr. Paderes. Paderes ngayon, hindi umabot. Nagagawa na ka ni Mr. Prano. For the putback. Basket yan. Pural to Mr. Paderes. Paderes ngayon, easy dribbling the ball. To Mr. Pural. Naghanap ng mapapasan. Pural pa rin. Sa ilalim kay Mr. Flores. Basket yan. Alanza ngayon. Easy dribbling the ball. To Mr. Alanza. Masyadong malayo. Pural to Mr. Madayag. Madayag ngayon. Pass Mr. Paderes. Paderes fake. To Mr. Paderes. Umikot. Tumira.
basket yan. Alansa pa rin. Sa ilalim kay Mr. Villamor. 2 points. Sa Mr. Madayag. Madayag ngayon. Kinalo. Basket yan. Alansa ngayon. Easy dribbling the ball. Alansa pa rin. So Mr. Villamor. Fake. Villamor. Tumera. Basket yan. So Mr. Flores. Long pass kay Mr. Madayag. Madayag ngayon. Nasundot. Ako ni Mr. Villamor. So Mr. Alansa. Alansa ngayon ang lasa tabo. So Mr. Jersey number 9. At ay sumabit. Asang Mr. Alansa. Alansa ngayon. Last 15 on the shot na. So Mr. Salvo. Bumitaw. Hindi pumasok. Nagagawa. Natakuha ni Mr. Villamor. Villamor po na po ba? Basket yan. 2 points. So Mr. Purang ngayon. 8. Tumerang. 3. Mr. Perez. Ilalim kay Mr. Villamor. So Mr. Perez. Back to Mr. Villamor. Last 10 on the shot clock. Mr. Alansa. Alansa ngayon. Sa ilalim. Tumerang. Block. Nakuha ni Mr. Pural. Mr. Long pass sa Mr. Paderes. Paderes ngayon. So Mr. Madayag. Tumerang. Hindi pumasok. At nakuha ni Mr. Flores. Hindi pa nagmasok. So Mr. Paderes. At may sumpabit. Ito Mr. Madayag. Pass Mr. Paderes. Tumerang. Hindi pumasok. Nagagawa. At ayun na. Alansa ngayon. Aras pa Mr. Madayag. Mr. Salvo. Naghanap na mapasahan. Back to Mr. Alansa. Last 14 on the shot clock. So Mr. Alansa pa rin. Alansa. Sa ilalim. Tumerang. Mr. Villamor. 2. Pural ngayon. Last 15 on the shot clock. Pural. Buminaw. Hindi pumasok. Katawan ni Mr. Paderes. O nabutak. Matlo dyan. Nakuha ni Mr. Villamor. Pass Mr. Alansa. Alansa to Mr. Salvo. Basket yan. 2 points. Mr. Madayag. To Mr. Paderes. Back to Mr. Madayag. To Mr. Pural. Pural ngayon. Itong malaksa. Tumera. Hindi pumasok. Nakuha ni Mr. Salvo. Salvo ngayon. Nalakas at ako. Salvo. Tumera. Hindi pumasok. At nakuha ni Mr. Perez. For the jump shot. Basket yan. Mr. Madayag. Madayag ngayon. Madayag pa rin. Madayag. Tuloy-tuloy. Tumera. Hindi pumasok. At nakuha ni Mr. Quiñones. Long pass kay Mr. Pural sa kalaban. So Mr. Pural nasa labas. Pass Mr. Madayag. Last 8 seconds. Mr. Madayag. Madayag ngayon. Sa ilalim kay Mr. Flores. Last 2. Okay, time for the first quarter. Score 17 against 21. Madayag pa rin. Easy dribbling the ball. Mr. Madayag. Jump shot. Hindi pumasok. At nakuha ni Mr. Alansa. Long pass kay Mr. Salvo. Salvo ngayon. So malaksak. Basket yan. 2 points. Madayag kay Mr. Pural. To Mr. Pural. Sa ilalim. At Mr. Pural na sa labas. To Mr. Flores. Basket yan. For the bonus draw at Alansa to Mr. Quiñones. Quiñones sumalaksak. Block. But may sum. For the first draw. Basket 5. Mr. Madayag. Pass Mr. Flores sa ilalim. Take to Mr. Novincino. Laki dyan. Novincino po na punta. Basket yan. Mr. Alansa ngayon. Pass Mr. Quiñones. Mikot. Quiñones pa rin. Pass Mr. Alansa. Last 10. Ay Salvo. Mr. Salvo pa rin. Pinasa Mr. Villamor. Last 7 seconds to shoot. Tumera. Ortiz. Not good yan. Salvo for the putback. Pural yan. Easy dribbling the ball. Mr. Pural. Pural. Pinasa Mr. Madayag. Tumera. Mr. Alansa. Mr. Ortiz, sumeran at bigyan at ako ni Mr. Flores. To Mr. Pural, pass Mr. Madayag. To Mr. Novincino. Pass yan. 2 points. To Mr. Alansa ngayon. Alansa to Mr. Alansa. Munti ka na mabitawan. Pass Mr. Bueno. Bumitaw. Pass yan. 2 points.
Nabinsido itong Sir Coral. Pass Sir Madayag. Madayag yun. Madayag. Sumalaksak. Tumera. 2 point. Alanza. Easy dribbling ball. Mr. Alanza. Nasunod na. Kanin Sir Flores. Ito Sir Madayag. Madayag ngayon ang bilis. Tingnan pa. Okay. Charge timeout for the team of CGF. Oh, may Sir Alanza ngayon. Paso mo Sir Quinones. Ito Sir Salvo. Bumitaw. Hindi pumasok at ako ni Sir Tagalog. Tagalog ito Sir Coral. Lokas ni Sir Madayag. At ayun na. Paso mo Sir Coral. Coral ngayon. Fake. Ito Sir Coral. Tomera. Hindi pumasok at ako ni Sir Quinones. Okay, ito Sir Bueno. Bueno ito Sir Quinones. Quinones fake. Quinones. Sumalaksak. Tomera. Hindi pumasok. At ako ni Sir Tagalog. Tagalog ngayon ang bilis sa takbo. Sir Tagalog. Hindi pumasok. Go! Madayag for the putback. Mr. Bueno. At nabitawan. Pero ngayon kami Sir Madayag. Mr. Coral plan. Sa ilalim kay Mr. Flores. Hindi pumasok. Nagagawan. Nakuha ni Mr. Tagalog. Nakibyan. Nakuha ni Mr. Salvo. Salvo kaya nabilis sa takbo. Salvo pa rin. Salvo. Sumalaksak. Tomera. Basket yan. 3 minutes and 53. 18 to shoot. Mr. Madayag ngayon. Last 15 on the shot clock. Mr. Tagalog bumitaw. Pa-shot at Mr. Flores for the putback. Basket yan. Mr. Salvo. Pass Mr. Alanza. Alanza. Mr. Bueno. Mr. Quinones. Last 15 on the shot clock. Mr. Alanza. Pass Mr. Bueno. Bumitaw. 3! Coral ngayon. Coral. Mr. Madayag. Nato dyan. Nakuha ni Mr. Madayag pa rin. Pass Mr. Coral. Coral. Umatake. Mr. Madayag. Tomera. Hindi pa rin pumasok. Nakuha ni Mr. Perez. Mr. Alanza. Long pass kay Mr. Madayag sa kalaban. Madayag ngayon. Nang bilis sa takbo. Pass Mr. Coral. Coral. Kumitaw. Hindi pumasok. At nakuha ni Mr. Novincido. Mr. Tagalog. Hindi pa rin masok at isa jump ball. Lanza pa rin. Last 14 on the shot clock. Mr. Quinones. Mr. Bueno. Bumitaw na naman. Hindi pumasok. At nakuha ni Mr. Alanza. Alanza to Mr. Salvo. Bumitaw. Hindi pumasok. At nakuha ni Mr. Coral. Long pass kay Mr. Novincido. Novincido. Basket yan. Bueno ngayon. Naghanap na mapasahan. Mr. Quinones sa gitna. Hindi pumasok at ako ng Sir Coral. Coral ngayon. Ang bilis na takbo ang Sir Coral. Last 2 minutes and 5. Coral. Bumitaw. Hindi pumasok at ako ng Sir Quinones. Quinones ngayon kami Sir Perez. Perez tuloy-tuloy. At ay sumawit. Unang tira. Basket. Bawal ni Sir Madayag. Madayag pa rin. Pass ni Sir Tagalog. Tagalog sa kita kami Sir Prado. Nabitawan ang tawa ni Sir Salvo. Ito Sir Magwan. Magwan tuloy-tuloy. Basket yan. 2 points. Paderes to Mr. Tagalog. Tagalog to Mr. Madayag. Madayag ngayon. Madayag. Aras pa Mr. Magwan. At ayun na. May sumabit. Pero paano po kayo mga nasa GMT. Ito Mr. Bueno. Bueno. Ito Mr. Salvo. Ito Mr. Magwan. Bumitaw. Hindi pumasok. At nakanin ni Mr. Villamor. Puro bunta. Prado. Prado ngayon ito Mr. Madayag. Madayag bumangga ito Mr. Prado. Nabitawan ito Mr. Flores. Flores ngayon. Sumanaksak. Hindi pumasok. At nagagawa nakanin ni Mr. Perez. At ayun na. Aras ba Mr. Tagalog? Magwan ito Mr. Perez. Perez ngayon umikot. Tomera. Hindi pumasok. At nagagawa nakanin ni Mr. Flores. Ito Mr. Madayag. Long pass kay Mr. Tagalog. Ito Mr. Paderes. Sumalaksak. At dyan ba't may sumabit? Foul. Unang Petro. Salvo ngayon. Salvo. Jump shot. Tumera. Hindi pumasok. At nakuha ni Mr. Paderes. Paderes ngayon. Ito Mr. Madayag. Mr. Prado. Prado. Manake. Ito Mr. Borgoña. Tagalog. Tumera. 3 points. Villamor ito Mr. Salvo. Salvo ito Mr. Bueno. Ito Mr. Magwan. Bumitaw. Hindi pumasok. Nagagawan. Nakuha ni Mr. Borgoña.
Gorgonya to Mr. Bueno sa kalaban. Bueno pa rin to Mr. Salvo. Salvo at may sumabit. Foul. Madaya ngayon. Alas by Mr. Salvo. Last 5 seconds. To Mr. Paderes. Last 1. Not good yan, but time for the second quarter score. 38 against 42. Mr. Alanza, last 15 on the shot clock. Alanza sa ilalim. So Mr. Villamor, not good. Bas. Pural. Pural ngayon, Pural. Fake to, Mr. Manayag, Tomera. 3 points. Bueno, to Salvo. Bumitaw ng 3. Hindi pumasok at ako ni Mr. Prado. To Mr. Pural. Umikot. So Mr. Pural ngayon. Pural tuloy-tuloy sa ilalim kay Mr. Madayag. Madayag ngayon to Mr. Prado. Tomera. Hindi pumasok to Mr. Flores. O Mr. Villamor. To Mr. Salvo. Salvo to Mr. Bueno. Libreng-libre. 2 points. Paderes to Mr. Madayag. Pass to Mr. Pural fake. Pural ngayon. Tomera, basket yan, bumawi agad. Villamor to Mr. Alanza, to Mr. Salvo. Salvo pa rin. Easy dribbling the ball, pass Mr. Alanza, bumitaw. Hindi pumasok, ako ni Mr. Prado. Prado to Mr. Pural. To Mr. Madayag. Madayag ngayon. 12 to shoot. Pural ngayon. Last 10. Pural, Tomera, basket yan. And yun is to Mr. Salvo, last 10 on the shot clock. Salvo to Mr. Alanza, to Mr. Salvo! Hindi pumasok. At ayun na. Easy dribbling the ball, Mr. Pural. To Mr. Paredes, kay Mr. Bueno sa kalaban, to Mr. Alanza. Alanza ngayon para sa Mr. Salvo. Salvo, so malaksak. Basket yan. The ball para sa Mr. Madayag. Madayag ngayon. Madayag pa rin. To Mr. Paredes sa gitna, Omera. Hindi pumasok. At ayun na. May sumabit. Salvo ngayon. Easy dribbling the ball to Mr. Quinones. Quinones ngayon. Pass to Mr. Perez. Tomera. Hindi pumasok at nawan ni Mr. Novicino. Pura to Mr. Prado. Basket yan. Tambay pa rin po tayo sa Puri. Perez. Last 12 to shoot. To Mr. Florence Perez ngayon. Last 10 on the shot clock. So Mr. Perez. Last 5 at ayun na. Pural, bumitaw. Hindi pumasok at nakuha ni Mr. Villamor. Villamor to Mr. Alanza. Alanza ngayon. So Mr. Quinones. Fake. Quinones pa rin. Aras kay Mr. Robinsido at nabitawan. Remain ang saan for the third quarter. Mr. Madayag. Pass Mr. Flores. Flores ngayon. Aras kay Mr. Perez. Last 14 on the shot clock kay Mr. Pural sa ilalim. 3 points, Mr. Purano. Alanza. Sa ilalim kay Mr. Salvo. Back to Mr. Madayag sa kalaban. Madayag ngayon. Madayag to Mr. Pural. Pural to Mr. Madayag. To Mr. Pural. Pumorma sa 3. Hindi pasok. Nakuha ni Mr. Madayag to Mr. Pural. Bumitaw. Hindi pa rin pumasok. Alanza to Mr. Bueno, to Mr. Perez. Perez ngayon, umikot, Tomera. Hindi pumasok. 15 on the shot clock, to Mr. Madayag ngayon. Pass to Mr. Pural. Pural ngayon. To Mr. Madayag. Madayag ngayon sa ilalim, to Mr. Bueno, sa kalaban, to Mr. Salvo. Salvo ngayon. Basikan. Third time out for the team. Pural to Mr. Tagalog. Tagalog ngayon, easy dribbling ball. Tao Mr. Pural, fake. Pural ngayon, umikot. Tao Mr. Manayag, pass Mr. Tagalog. Tomera, hindi pumasok. Ano ka na Mr. Novicino? For the putback. 2 points. Elimination 1. Alanza ngayon. Alanza pa rin. Tao Mr. Perez, Tomera. Basket yan, bumawi agad. Shot clock. Long pass ni Mr. Pural. Pural ngayon, Tao Mr. Tagalog. Last 10 on the shot clock. Nasunod na kani Mr. Perez. Perez ngayon. At ayun na. 15 on the shot clock. Oh, Mr. Alanza. Alanza ngayon. Block by Mr. Flores. Oh, Mr. Pural.
Long pass kay Mr. Tagalog. Tagalog ngayon, sumalaksak. Hindi pumasok at ako ni Mr. Villamor. Sa ilalim kay Mr. Villamor, nato dyan. Ako ni Mr. Pural. Pural ngayon, Pural. Pural, umatake. To Mr. Manayak. Hindi pumasok at ako ni Mr. Flores. Basket yan, last 50 seconds. Alan sa ngayon. To Mr. Salvo, bumitaw. Hindi pumasok at ako ni Mr. Villamor, to Mr. Salvo. To Mr. Perez, puro jump shot. Hindi pumasok at ayun na. May to Mr. Lanza na sa labas. Lanza to Mr. Villamor. Basket yan. Lanza pa rin alas sa last 5 to shoot. Hindi pumasok. Last 1. Time for the third quarter score. 54 all. Nasa labas. Pass Mr. Pural. Ito Mr. Manayag. Ito Mr. Manayag ngayon. Pass Mr. Tagalog. Tagalog. Masyado malakas. Flores. Pada bubak. Matigan. Nagagawan. Natawa pa rin ni Mr. Manayag. Last 10 on the shot clock. Ito Mr. Manayag pa rin. Pass Mr. Pural. Last 5 to shoot. Pural. Nasundok na ako niya Mr. Lanza. Lanza ngayon. Lanza takbo. Ito Mr. Salvo. Kinaliwa yan. Basket. Si dribbling ball. To Mr. Flores, munti kang mabitawan. To Mr. Flores, friend. Sa ilalim kay Mr. Tagalog, to Mr. Pural. Pural, jump shot. Hindi pumasok. At naman ni Mr. Villamor na si Mr. Salvo. Salvo ngayon, Salvo. Pass to Mr. Bueno. Bumitaw. 2 points. To Mr. Pural. Pass to Mr. Tagalog. Tagalog ngayon. Last 14 on the shot clock. To Mr. Novincino. Pass to Mr. Pural. Last 10 to shoot. To Mr. Pural. Pass Mr. Tagalog, kamera, basket yan. Salvo ngayon. Pass Mr. Villamor, to Mr. Quiñones sa ilalim. Charge timeout for the team of JC. Oh, Mr. Prado. Prado ngayon. Kay Mr. Flores, last. Oh, Mr. Alanza. Alanza ngayon. Last 5, kamera. Hindi pumasok. Nakuha ni Mr. Flores. So Mr. Pural, pass Mr. Manayag. Manayag ngayon ang bilis. Manayag, pura jump shot. Hindi pumasok. At ako ni Mr. Alanza. Alanza ito Mr. Salvo. Hindi pumasok naman Mr. Pural. Pural ngayon, Pural. Ang bilis na takbo. At may sumamit. Foul. Pass Mr. Robinson o Mr. Pural. Pural ngayon. Ano shot clock? Oh, Mr. Alanza pa rin. Alas Mr. Manayag. Sa ilalim kay Mr. Quiñones. Pass yan, 2 points. Parado ito Mr. Manayag. Manayag ngayon ang bilis. Ito Mr. Manayag pa rin. Kamera. Short. As 10 on the shot clock. Alanza. Tumalaksak. Kamera. Masyadong malakas sa one Mr. Flores. Ito Mr. Manayag. Manayag ngayon. Ito Mr. Pural. Pass Mr. Manayag. Manayag ngayon alas by Mr. Salvo ito Mr. Pural. Fake. Pural pa rin. Pural. Kamera. Basket yan. 2 points. Salvo pa rin. Naghanap naman pa sa alas 10 on the shot clock. Salvo. Nasundot ako ni Mr. Pural ito Mr. Flores. Salvo pa rin. Pural nabitawan. Ako ni Mr. Novincino ito Mr. Flores. Basket yan. Counted. Foul. Basket yan. Easy dribbling naman. Ito Mr. Salvo. Bumitaw. Hindi pumasok. Nagagawan. Nakuha ni Mr. Villamor. Ito Mr. Salvo. Pass Mr. Alanza. Last 10 on the shot clock. Ito Mr. Alanza ngayon. Alas 5 Mr. Manayag. Ito Mr. Alanza pa rin. Last 5 to shoot. Ito Mr. Alanza. At ayun na. Pural last 15 on the shot clock. Ito Mr. Pural. Pural ngayon sumalaksak. Pass Mr. Prado. Ito Mr. Robinson. Nakinawa naman ni Mr. Alanza. Pass Mr. Salvo. Basket yan. Pass Mr. Pural. Fake. Pural ngayon. Pural fake. At Salvo pa rin. Bumitaw. Masyadong mahina at lumabas ang last 15 on the shot clock. So Mr. Pural. Fake. Bumitaw. 3.
Salvo ngayon, si dribbling na ball. Salvo pa rin, sumalak sa basket yan. Tabla po tayo sa size in the size. Komisar Pural ngayon, naras pa Mr. Salvo. Komisar Pural pa rin, nabitawan. Komisar Pural pa rin. Shot! At ako Mr. Manayan. Komisar Alanza. Alanza to Mr. Abilia Mawar pa sa Mr. Salvo. Basket yan. Komisar Madayag. Madayag ngayon, naras pa Mr. Alanza. Last 14 on the shot clock. Madayag bumitaw. Pass to Mr. Flores sa langit. Foul. Mr. Salvo. Last 1 minute in 2. Last 15 on the shot clock. Mr. Salvo. Salvo pa rin. Pass to Mr. Villamor. Jump shot. Hindi pumasok. Nakuha ni Mr. Salvo. Salvo to Mr. Flores sa kalaban. Pass to Mr. Pural. Pural ngayon. Last 48 seconds. Mr. Pural. Pass to Mr. Madayag. Madayag pa rin. Last 14 on the shot clock. Mr. Madayag. Bumitaw. Hindi pasok Mr. Flores. Saka Kuta! Pante! Foul! Ngayon na sa labas. Pass Mr. Alanza. Ito Mr. Salvo. Salvo ngayon. Salvo. Bumitaw. Hindi pasok ka ng Mr. Madayag. Madayag ngayon. Pass Mr. Pural. Pural ngayon, Pural. Tuloy-tuloy. Fake, kamera. Hindi pumasok ang Mr. Quinones. At ayun na. Play ball. Mr. Pural na sa labas. Pass Mr. Madayag. Madayag ngayon, Madayag. Ganas by Mr. Alanza. Madayag. Pass Mr. Pural. 2 points. Salvo to Mr. Quinones. Last 7 seconds. Mr. Quinones. Bumitaw. Last 2. Okay, winner! JC Prince Extaras Kitchen. Congratulations! Mayong gabi sa tanan, kaghalong sa pagpulit.